Wakinogor Bujoknogor by Khobjag Lefunga Arti Block ni Razgat Amsayo Lama Hamia Zajor Kre Lukurok Tangla Chuklaini Bilmanok Lai Tomani Koktoma Khnai Berai Naika TDC Hapani EM Runal Daborma Bini Logi Tongo Block President Dipok Daborma YTF ni Chairman Akushong Amsayo EM Runal Daborma Kaham Hamia Cheri Nainani Thangma Bagai Lukurok Belakeno Khatong Khaza Amzabakya Bishikolo Brumai Lama Snam Zagya Zajor Hamia Amzani Lukurok Bufuru Snamai Reno Honai Mokol Logi Nashinglaja Tabuk TDC Hapani Bokati or Lama Dati Datino Snam Jana Tangi Tongo Te Dati Datino Samung Chendi Rezana Hinishaka Razgat BCO Omo Jera Lefunga PWD route Je Te Kamalgat Jora Yang Razgat Bising Habui Je Uzon Production Pamani Or খুব ওজন লুকুরক প্রবলেমও চলিতং আসল দিন ধরে অনেক সরকার থাঙ্গা ফাইকা তালসুরু লামাইয়া ইনকামনো जों सिनि वेस्ट डिविजननि एग्जीक्यूटिव इंजिनियर टे एसडीओ सह जों विभिन्न अफिशियल्स फाइ अर नायफै अ लामानो बाहाय प्रसेस दाति खैरिमान चेंग्रिमान उमनाय लिफिका ताउ जेहेतु जागा लामा बचि कोनं दंखा उनते वारुवे जाते पाब्लिक एकटा गाड़ी बा साइड थनिफान गाड़ी चाकथुं हनै लामा तो कमप्लिटली सिंगिया कर पिस आगै आको बजाय को ब्रिक सोलिंग बंगिया को गावनो ब्रिक सोलिंग खाइ बिसि दाति खैरिमान हम तीन नाय लिफिका O amsayo kereng thayo no bos kalbaro kere lamro khamia omo nai tongmo taw ekta ni pore ekta kheli nai sini TDC habang do fan kom nor joto si of this is a fun limited fun ni bising sarati bo busu cover khemon omo nai tong